age, trabaho siya. Manang, John D. Rockefeller was a millionaire by the age of 35. He was asked what more he needed. He answered, I want more. He gains more millions for himself, but dying at the age of 55. Kamatyunon na siya sa age 55. He was living on a crackers and milk and could scarcely enjoy the results of his untold wealth. Imagine ni mo, dato kay ka, milyonaryo ka, bilyonaryo ka, pero ang imong kinaon, skyflakes lang o gatas. Bahalag dili ko dato kayo, basta makakaon ko sa sakto lang nga kaon, dili lang pud sa imong gusto kay usahay ang imong gusto manggod, dili manggod makamaayos sa itong lawas. Pero si John Rockefeller, 55 years old, na lang siya sa iyang bed. Maka-enjoy na lang siya og 1 hour sleep in 5 years. Di siya katug og sakto. He was hungry but could not eat. Miserably siya kayo. With no apparent recourse but slowly give in to death. Hangtod hinahinay na siya. Kamatyunon na lang gid siya. He was weakened by a blood disease and racked with pain from an ulcerated stomach. Naa siya sakit sa tiyan. He supposed that since he was going to die, he want to enjoy doing something that he had not done until then. Kay kamatyunon naman siya. Ningan siya, naman ko'y wa panahimo. Ako na lang buhaton. Among the things he had did, there was one activity which he credited which much of his miraculous living. Og naa siya gibuhat, nga na-revive siya. Nakabalik siya. He lived after that for 35 more years. He died at age 90. So human na to, naka-revive siya. Kabalo mo unsa? What was the one thing he learned? He learned to give. Iyang nakatunan ang paghatag. Within 12 months after he began exciting adventure of giving, he was virtually well and spent the rest of his days a whole man. So, pagkaano niya, kulang rin siya, hatag. Nabalik siya. The word is give. It is a word so simple that it really requires no definition. Dili kinahanglag definition. Give this word to a child who has never been to school. Kung ihatag ni mo ni sa bata nga wa kaadtog eskwelahan, kay balo siya, give, hatag. Galing ang bata daw lang, di lang mo hatag. Give. Pero kabaw siya, unsay give. Bante ka sa bata, give, mahal siya din. Say, di. Ano niya. And the chances are real that he will understand what it means. It's a simple 4-letter word that exists in a day when 4-letter words have fallen apart hard times. Na ay daghang mga good 4-letter words. What is that? L-O-V-E. Love. Gugma. That is 4-letter words. It's one of them. Work is another. And congratulations, Monday na sa dugma. Trabaho na sa ta. Amen? Hindi mo sila mukatawa nun. Work! Work! Amen? Trabaho na sa ta. Monday. Work. And this is another give. Hatag. The word is a complicated sentence in itself. The subject and the remainder of the predicate are understood. Sabot. Makasabot juga. Manang Luke chapter 6 verse 38. It shall be given unto you good measure, pressed down, shaken together, running over, shall man give unto your bosom, for with the same measure that ye met, with it shall be measured to you again. Kung unsay, the terminology, pressed down, shaking together, describe the measuring practice of a generous merchant in the Bible times. In the original Greek word, translated pressed down, pizomia, means to be or become compacted downward. Tantan ba? Kay tantano na to. And shaken together, or salomia, yugon paginimo, denotes the process of agitating an ingredient in back and forth motion until it becomes tightly packed and settled. Nga, para, siya ba? Mapuno. For example, an open-handed seller of a barley grain would pour his grain into a measuring jar or a basket, then press down, uyuga na, then, and shake it together to maximize the space. He would do this until the grain overflowed, ensuring the full grain
volume would be given. The contents were then spilled into the recipient's lap, bosom, salod na nila, who folded his outer garment like a packet and is used to transport in the grain. Makita natin na sa Ruth chapter 3 verse 15. Also he said, bring the veil that thou hast up upon thee, and hold it. And when she held it, he measured 6 measures of barley and laid it in her, and she went to the city. Give, and gifts will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will they pour into the pouch formed by the bosom of your robe, and is used as a bag. For with the measure you deal out, that is with the measure you use when you confer benefits on others, it will be measured into you again. Kung unsa ang imong paghatag, mo sa dihatag sa imong pagbalik. And the more you know, the more you apply it, the more fantastic it will seem. The more nga imong i-apply sa imong kinabuhi, the more fantastic it will seem. I want to examine the structure of the content of this verse. First, a command. Unsa man ang command? Command, give. This is God's plan in a word. The whole sentence hinges on the first word, give. The rest is simply an explanation of that activity and the results. I call it sometimes a revival in a word. It is the shortest route to glory. Give that it may be given unto you. Hatag ug mahatag sa imo. Not only God will give to us, but man, whether they know it or not, will God inspired to be generous to us. Naa sa akong giingon, naay mga butang sa imong Kristohanong kinabuhi nga nadawatan nimo, wa nimo gipalit. Naay gigamit ang Ginoo sa paghatag ni ana. Tama? Amen. Kaya nga naman, why? God will be inspired to be generous to us. Not only God will give to us, but men, whether they know it or not, wa siya kabalo, pero siya di ay gigamit sa Ginoo. Kinsa may na kay gusto paliton para sa imong anak, or butang nga gusto paliton. Pero na yung mga butang nga usahay, nahikapon ng Ginoo nga ihatag sa imuha. Nga di nakakinahanglan mo palit. Why? God is very generous to us. Nga kabalo ang Ginoo nga naa kay need ana, pero gamiton ang usa ka tawo sa pag-meet ana nga need. The lifestyle of Jesus was giving everything that God created. Mo ni ang lifestyle ni Jesus Christ nga gihatag niya kung unsay gi-create sa Ginoo. Mo na ninyo siya sa Acts chapter 20 verse 35, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, is how he said, it is more blessed to give than to receive. Ako nagpakita kaninyo sa tanang mga butang, giunsa nga pinaagi sa paghago kamo angay nga mutabang sa maluyahon ug sa pagpahinumdom sa nga pulong sa Ginoo, giunsa niya pagingon, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. More productive to give. Giving is universal. Siguro mag-wonder mo ba, unsa nganong it is more blessed to give than to receive man. Nga mas nindot man ang makadawat ka, di ba? Kaysa muhatag ka. Pero dili, asa malipay, ikaw asa ka malipay, sa nakahatag ka o sa nakadawat ka? Di ba, mas malipayon nga ikaw nakahatag. Labi na ang imong gihatagan, nalipay. Pag miingon ni siya, hala, salamat kayo ha, nag-ampo biya ko ani. Which seemed so contrary to real life. We receive such blessing when we receive something. Our needs were so many that any small gift thrilled us. Yes, daghang kitag pahinanglanon, mo nang makadawat lang kitag gagmay nga butang, malipay na ta. Makadawat lang kag katugining sa mga bata o sa Samaritan purse. Oh, grabe halipaya gikay nila eh. First time siguro nakadawat og ganang gikan sa Amerika ba no?
Humot kay nga gikan sa Amerika ba, magtanaw ko sa mga bata, lipayo eh. Kung mas maayo pa ning hatagan ning kanab itong lesser gid sa ano, kay grabe ang ilang kalipay gid. Di mabutang, di maano. Pero sa mga bata nga sige dawat og gift, akong anak, wala lang. Daddy, lagay mo na doon sa taas. Pero katong ubang mga bata nga less fortunate nga talagsa ra bitaw makadawat og regalo, grabe. Mahimo nila nga dili ayog labti na ba ako ana. Grabe nga pag-value nila. It was joy to receive. Yes. Malipay ba kag hatagan? Kisa may di malipay hatagan diri ba ako ganahan kay kog hatagan ko eh. Kaya akong love language ano man, kana bitang hatagan ka? Gift, gift kana. Mana basta tagaan gi ko nagi mohatag sa kuha murag kog kanang murag bitaw para sa kuha murag labi kanag bitong ganahan nimo. Tagaan kag grilo, tagaan kag sapatos, tagaan kag mga ano. Indot kayo, kay feeling. Only occasional did I experience the same joy of giving as then when I receiving. Overall, it happened to me opposite of what Jesus said. To me, it seemed to be more blessed to give than to receive. Then one day I began to see what Jesus meant. While facing a need, I had a deep impression that I should give a certain amount of money to God's work. Kinahanglan kumuhatag para sa, for church project, highest bill, tithes. After I gave it, I felt warm glow all over. It was pure joy. Somehow, I forgot my need. Monang, every time pakita ko sa inyong offering slip, pray ko sa Ginoo, Lord, salamat nga nihatag ni sila, kabalo ko naa ni sila needs. Kabalo ko naa pa ni sila pananglanon, pero ni sakripisyo sila hatag, Lord, para sa imong buluhaton. Mo nang pray ko sa Ginoo every time, every Sunday evening or what, basahon ako na insay naghatag og offering og dili lang na ako nang naghatag, nagpray sad ko nga ang uban makakat-on og hatag. Kaya nga naman, usahay, naa sila'y gusto, naa sila'y kanabitang willingness mohatag. Sometimes, di lang sila kahatag. Kaya nga naman, mapildi sila sa mga panginanglanon nila. Dili sila overcome na ba? Pero lahi ra to, nga katong imog yung gihatag, bisag kabalo ka nga nakay need, lahi ra ang imong kalipay. Tinod. Tanawa na, ng sigig hatag, di ba lahi ang ilang kalipay? If there were no hell to shun and heaven to gain, the practice of the principle of Christ laid down would still make it the greatest life in the world. Yes. Kung wa magilangit, for example, how ang imperno. Pero sa mga prinsipyo nga natong nakatunan aning kalibutan na, dili sa dikabaylo. Kung wa magyud. Have discovered nothing that has more payback than this. It is more beneficial to give than to receive. Giving was the lifestyle of Jesus, yet this idea runs counter to our thinking. Ganing gusto ka muhatag, galing naalang yun kinahanglan gubon di sa mo pangunauna. Mo nang ningon sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, nga nagalumpag sa mga panghunahuna ug matag hata nga gibutang nga taas sa iyang kaugalingon, batok sa kaibalo sa Dios ug nagdala ngadto sa kabanihag sa matag panghunahuna ngadto sa pagkamasinugtanon ni Kristo. When it comes to giving, we have to change our thinking. Kinahanglan nato usbon ang atong panghunahuna. Let's get excited about this principle of the seeds of faith. Number 1, my giving determines my delight. Ang akong hatag, determine na siya sa akong kalipay. My desires and my receiving. How I look at giving influences my receiving. Muna ningon siya sa Proverbs chapter 23 verse 7. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat, drink, saith to thee, but his heart is not with thee. Kaya ingon siya nagunaw na, diha siyang kasing-kasing, mauman na siya.
kaon o inom nang nag-ingon siya nganha kanimo apan ang iyang kasing-kasing dili uban kanimo. The spirit in which you look at giving is the most important in this part of worship. How you look at it and how you give is important. Giunsa nimo pagtan-aw ang paghatag? How do you see it? How you look at giving determines your attitude and behavior. Morning paradigm. Ang first natong gistudihan about paradigm, ang paradigm, it comes from Greek. It was a scientific term. It commonly used today a model, perception, assumption, frame, or reference. In a more general sense, it's how we see the world. Kung giunsa nato pagtan-aw ang kalibutan. Not in terms of visual sense, but in terms of our own understanding and interpretation. Giunsa nato pagsabot o giunsa nato pag-interpret. The simple way to understand paradigms is to see them as maps. So ang dali nga pagsabot ana, tan-aw nato nga murag mapa. Maps are not territories, dili teritoryo. They are explanation of certain aspects of those territories. This is paradigm, a theory, an explanation, or a model of something. How I see God affects my living. How I see giving affects my receiving. My thought, life, or the map I use affects everything. Number one, the map of realities. The maps of the way things really are, or realities, ang realidad. Monang ningon sa Proverbs 14 verse 12, there is a way which seemeth right into a man, but the end thereof are the ways of death. Adunay usa ka dalan nga daw matarong ngadto sa usa ka tawo, apan ang katapusan niini mao ang dalan sa kamatayon. Abi niyag mao na to. Di mo. Suppose you want to go to Cagayan de Oro. A map of the city will be a good help to you to reach your destination. Pero gitagaan kag sayop nga mapa. It was labeled Cagayan de Oro, but it's actually a map of Iligan City. You might be able to work on your behavior. You try harder. Be more diligent. Ano? Can you imagine the frustrations, the ineffectiveness of trying to reach your destination? Bisag unsaon nimo adtog Cagayan de Oro kung ang imong mapa Iligan City gid di gyud ka kaabot sa Cagayan. You might be able to work on your behavior, try harder, more diligent, even double up your speed. Your effort will only result in getting to the wrong place faster. You could work on your attitude. Trabaho nimo imong attitude. You think more positively. Your attitude can be positive. You can be happy wherever you are. The point is still, you'd be lost. Mawa gyapon ka, the fundamental problem has nothing to do with the behavior or the attitude. It has everything to do with the wrong map. If you only have the map of Cagayan de Oro City, then diligence becomes important. When you encounter frustrating obstacles along the way, then attitude can make a real difference. But the first and most important requirement is the accuracy of map. Each of us has many maps in our heads. Not only the maps of realities, the maps of values. The maps of values, maps of the way things should be. Unsa man ang mga butang nga dapat. Ningon na ang pulong sa Dios, 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world is what? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he doeth the will of God abideth forever. We interpret everything we experience through these mental maps. Not because you experience it means it's truth. Dili kay but pasabot imong ning nagian, tinuod na. Not because it's convenient, it means right. Dili but pasabot nga conveniente, sakto. Your values are only right and of the truth if it's God. Kung ang imong values sakto niya og sa tinuod na kung sa Dios. What you give the most importance to me perhaps to release to God. Siguro ang imong gitagag mas dakong importansya karon
Basig dili di ay dako para sa Ginoo. Ang uban, wa sila naghatag importansya sa pagsimba. Nga mao tay pinaka ano sa Ginoo. What you treat with the least importance may be the most important in heaven. Nga imo sigurong sige lang, di lang kita mo di lang kita mo sayo di sa simbahan kay nga raman mora man gyapon, balik-balik raman gyapon ang tudlo sa Sunday school. Late lang gud tagod. Wa di ka kabalo nga imong ding gi-treat least importance important sa langit. Question, the accuracy of your values, thought, your life mental maps. It may be look good or sound good, pero pangutana, diha ba na sa pagtuo? We simply assume that the way we see things are the way they really are, the way they should be. For example, how do you see the church services? Unsa may pananaw nimo sa panimbahon? A blessing or a burden? Domingo na sad. Sunday na pod. How do you see the church services? Is it a blessing or a burden? Domingo na sad. Sunday na pod. Not only Sunday na pod, giving na pod. Hatag ng tani. Kung di ito mga hatag, walihan lang sa tani. Is it a blessing or a burden? Group meetings na pod. Mag-ano na sad? Yung people's program na sad. Married ladies program na sad. Men's fellowship na sad. Is it a blessing or a burden? Sikap na sad. Wingon na sila, sige lang ako ginatira, kaya wapa ko na minyo. Pag minyo, para di nakatirahon. Dili tira, masabot, sungugon ba? Ang mga leader siguro, yung people's program na sad, sa mukas, mga bata, uy. Unsa man, blessing or a burden? Basig, lahi ang imong map of values, imong pagnanaw sa mapa ba, basig lahi. Or, ang imo lang pag-ari sa church, ito nang tasimbahan kay para, basig lahi ang imong pananaw ba. Is the service a hindrance to your success or the source of your success? Unsa man? Mo'y hindrance sa imong success or source sa imong success? Is giving a blessing and a way to help the work or a burden and a way to lose? Blessing ba? Ang paghatag? To help the work or a burden, a way to lose? Is your first fruit blessing or a burden to? Paghatag sa first fruit, blessing or burden? Is coming back in the afternoon? Is soul winning an enemy of your time or command with a blessing? Ang soul winning ba enemy of your time or command with a blessing? Sabado ra kita makapahuway, soul winning pagyud. He that winneth soul is wise. But doesn't mean nga diha lang ka mo sulwining lang kag Sabado as long nga nakay makit-an nga wa kadungog tan-aw nimo sala. Is coming back in the afternoon a waste of time because you cannot rest or is it a joy? Kung sa mga Kristohanon pa kalipay nila ang mubalik og hapon, puno unta ta ni kahapon. Lingi gani. Lingi. Tanawa gani. Luag pata sa tanang luag. Why? Ang ilang mapa lahi man. The map of the values ang ilang pananaw di man nakasimba naman kog buntag, okay na.
Pero, gracias Ginoo, ikaw nakasabot ka, bahalag, di ka kapahulay. Magtanaw bitaw ko sa inyo ha, labi na, ang wali na ko, dili na kayo kung magano, basta hapon, ano na lang, more on reading, more on ano, di na kayo kung magsigig, dagan-dagan, maglakaw-lakaw. Ano ko sa inyo ha, bitaw, murabog hubog ba? Kasabot ba ka na sila o? Pero gisabot ta mo, kaya nga naman, at least naamo diha. Kaya nga naman, wow, may tug. Supposed to be, natugod ta mo ganyan alaunan niya, yung people's program naman. Munang uban sa inyo, maglisod og smile ba? Pastor eh, lugaya kayo mga pastor eh. Libat-libat na. Pero bantay gani, ampo gani, niguman sa ano, di ba, mawa ang duka. Ngano ka na, no? Tanawa, niguman ako, idoko ang ulo pa yung mata, di ba? Niguman na, murag yung kang nakatulog sad. Mawa ang duka. Ngano ka na? Pero, karon na no, ang uban sa inyo, struggling ba yun? Libat-libat ba? Sige lang, gisabot na mo. Okay na kayo ko anak. At least na mo simbahan. Labi ng mga bata, lami kinang tuog nila, no? Tingtug biya ng alauna, no? Alauna tong namoy. Labi naanad kag nakay, sa tawag na, siesta. Pero, dili lang kita nag-struggle na daghan sang simbahan nga ang ila, the map of values nila, nga wa sila kasabot nga importante mo balik og hapon. Dili lang Domingo sa buntag, kundi naasad sa hapon. Because you cannot rest, or is it a joy? Kalipay pa nimo nga nakadiri. Gani, mahuman ta alas 3:30 or 3:45, human na ta. Ang uban, kabalo, unsa mo, ang uban, unsa orasa, mahuman, kang Pastor Benny, alas 10 sa gabi, usa sila magsimba. Nga mo trabaho pa na, muli pa na sila. Sa bagay, kay kita, baliman, kinahanglan ta, mahumag sa iyo para makaulit tag sa iyo. Kaya nga naman, ang inyong mga baka, inyong mga, sa una, daghan mo itong taga, karon wala naman siguro kay namuhig baka diri. Muli pa sa bukid. Paspas kayo, wala, magdali. Mata na. Amen. Salamat sa Ginoo, nakamata. Kabalo ba mo, para dili mo katulgon, pagtapad mo tubig. Ihatag sa imong tapad. Then, katulgon kay bugahay ko. Kana. Sarog katug pa ka. Pag action pa nagdagawa na, wa ang katugon nimo. Is the church a blessing or a burden? Sa tanaw nimo burden ang simbahan, dili nakamuhatag. Kung tanaw nimo burden ang simbahan, dili gyud kahatag diya sa offering. Dili na pud ka musulwining, di na ta ka ngabi ko kalag, di na sa ka mo daog bisita. Kung ang pagtanaw nimo isip pasalamat sa kaluwasan na atong nadawat og pagsunod sa Ginoo, mubalik gyud ta sa hapon. Balik yung taghapon. Pila na lang. Sa percentage sa to, ganyan buntag, pila na lang nibalik sa to. Malang galing natin 50%. Bagay. Why? Lahi ang maps of values nga naa sa ilang pananaw. Salamat, nakita ninyo nga ang pagsimba importante. Ang pagsimba dili lang half day kundi whole day. Ang pagsimba dili lang buntag kundi buntag og hapon.
We should be faithful sa atong pagbalik sa tithes, paghatag sa offering, missions, of first fruit giving. Our attitudes and behaviors grow out of the above assumptions. The way we see the things is the same the way we act, we think and act. Kung tanaw nimo, pag tanaw nimo nga dili importante ang pagsimba mo nang di na ka mo balik hapon mo nang the way you think and act. Tanaw nimo dili importante ang paghatag mo, di sa kamuhatag sad. Tanaw nimo di man importante ang di na kamuhatag. Well, the way you see things is the way we think and act. Kung giunsa nimo pagtan-aw sa butang, mao sad ang imong pagunahuna ug ang imong pag respond or act. So gasas Ginoo, kita nga nakasabot gyud hinahinay. Nganong bisag whole day or after halos Sabado, sulwining, humag-sulwining, choir practice, pwede na nato na ipakapahulay, dayon ni Domingo mo balik ka, nigbalik nimo tulo na pud ka sa Sunday school, nigbalik nimo ngano man nakasabot man ta. So, the way we say things is the same way think and act. Tanawa ng mga tao nga wa gyud kasabot, dili sana sila, dili ta ka-expect sa ilaha nga mo parehas sa tua nga mga lakad sa Ginoo. Kaya nga naman, lahi man ang ilang nakita, lahi sad ang ilang nasabtan. Dahil sa Ginoo, nakasabot ta. Amen. Ampo nato nga ang mga Kristohanon nga mutubo sila, mo bitang kasabot na kumingon si Pastor Chris, dili pwedeng ang akong pastoran mga bataot. Kaya nga naman, kung kita lang pirmi mga lagad, unsaon may trabaho sa uban. Nya, matigulang biyata. Si Doktora, she's getting old. Si Ate Merling, nagkatiguang na. Na yung mga batanon, na yung mga bagong minyo, nagkatigulang na sa sakit. Sakit ang Kisay number 1 na, inyong pastor. Nya, kung dili nato ni pasabot sa mga batanon, kung dili nato ni pasabot sa ilaha, magunsa man natong simbahan. Don't expect nga, mao na gihapon ang kakuskon sa ilahang nasabtan o kung dili nato sila pasabton. Og napay delikado na sa aton na studihan, sa studihan na mo sa life ni Samuel, nga yes, naatay gusto para sa atong anak, pero sila gimupili sa ilang nikadako nila. Di patak siguro kung say pilion ani mga bataan niya nikadako, pero salamat sa Ginoo, dili sa tamagkulang og tudlo nila para sila. Kay kita nakasabot man ta nga importante ang pagsimba, mo nang mobalik kita gahapon. Mo nang dalon gyud natong anak, bisag lisod kayo kapoy biya. Kapoy gi sa anak pero sige dalon na nato. Mo na hala mo dagan-dagan na sila pero sige lang nakasabot na sila nga nasimbahan. Mo nang ingnon ginamo cham dili kay diri ta nagpuyo sa simbahan, di but ibig sabihin nga ha? Mugawas ka, mga kag ice pop mo. Basig imong pananaw basig ang pananaw nila sa simbahan ba kaon. Mabitaw nang dili na to walaon nga i-train na to sila. Kaya nga naman, isilsil na to sila una-una nga importante ang pagsimba. Nga mura na sila gwapay buot. Nga naman, kanang ding sige special number din kanang sila Angeliano. Ahaman sila nagsugod diri. Diri. Sila Tad, sa aham na nagsugod diri. Why? Kay kung lahi nga paradigm ang atong i-inject sa ila, lahi nga values ang atong i-inject sa ila, di na sila kasabot. O basig kita pong nakadako ta, nagawa sa natong pagpanabot. Basig nagkalahi ang mapa ba? I-check daw ang atong mapa. Basig lahi ang map sa imong values.
Our attitudes and behaviors grow out of the above assumption. Is your problem a burden or a chance to see God's work and supply an opportunity to serve others? Ang problema bang moabot sa imo ha? Chance nga makita nimo nga ang Dios mo trabaho, mo supply sa needs, kung maabot ang mga pananglanon, an opportunity to serve others. Is the circumstances you are now in chance to show the grace of God or stumbling block to you? Kung na kay mga circumstansya nga naa nimo karon, mapakita ang grasya sa Diyos diha nimo. You are defeated as long as you keep your eyes on the problems. Pildi gyud ka kung ibutang nimo ang imong mata diha sa problema. And it will affect your health. It will affect everything. The way you think. As a problem affect your mind, spirit, and body. May epekto na tanan. May epekto na sa imong health. May epekto naman. Muna magka-anxiety na rin ka. Mind, spirit, and body. Who is the source? Kinsa man day ang source? Start looking to God. Amen? Yes, uban siguro sa inyo, gay, mag-college na akong anak. Sao man ako ni? How could I send my son to college? Mahal kayong boarding house. Mahal kayong ingani. Mahal kayo. Start looking to God. Tanawang Ginoo. Start giving to God. The more nga na kay problema, the more you have a need, diha, tanom. Start expecting from God. Ayaw pag-expect sa uban. Ayaw pag-expect, unsa man yang ano. Ayaw pag-expect diha sa Diyos. Where we stand depends on where we sit. Kung asa ka nagtindog, depende ka kung asa ka naglingkod. Kung naglingkod ka sa imong panabot, kung naglingkod ka sa imong panaad, kung wa ka naglingkod diya sa pagtuo, di yung kakabarog diya sa pagtuo. Balikon ako ha. Where we stand depends where we sit. Kung naa kay mga needs, sa asa man ka mulingkod, imuhang diskarte o dire ka sa pagtuo sa Diyos nga ang Diyos mo supply sa needs. Depende na kung asa ang imong barogan. Balik kita sa pagtuo. Kaya nga naman, every time nga bubarog ta, basig mali ang imong gilingkuran. Who is the source of your job? Kinsa may source sa imong job? Your increase, your promotion, your supply. And your supply, who gives your benefits? It's not your company, it's not your job, it's God. Mubalik kita, hoy, ang Diyos. God is still the source. Bahalag, muhatag sila tag-20 nga bugas, apangutanag, makaon mo ng bugas na. Tanaw ko sa ilang buko, di man ay makaon. Kita biyang Bisaya, bisag nagpuyot ta di sa sub-Saharan desert, di biya ta mukaon. Bahalag magbulad ta basta ang atong gikaon nga bugas. Kato bitong mahalon. It is God, ang Diyos. God is still the source. Check daw imong mapa diha sa pulong sa Diyos. Basig dili mao ba? Check daw. Change the way you see the church. The services. The activities. Anniversary na sa. Daan na sa tagbisita ni. Kapuya ra bang dag bisitoy, ato pang baganon, ato pang ano. Nya, katong huna-huna daw, katong time nga giimbitar ka diri kung why nagdani mo, why nagatuban nimo, baka sabot ka. Nya karon lagi, lahi na lagi sa imong pananaw lagi.
Kapoy na lagi. Sa panahon na yung wa pa ka kasabot, sa panahon nga, wa pa ka nitubo, na may nagsakripisyo para sa imuha. It's time for us siguro nga kita na po yung sakripisyo para sa uban. Change the way you see the church. Are you not thankful 38 years ta? Through ups and downs. Nawad ang tagpastor, nawad ang tag-asawa sa pastor. Daghang nawa, daghang nadugang, daghang na ano. Unsa mang ibananaw nimo sa simbahan? Is it a blessing or a burden? Or it's less like it becoming mechanical. Every Sunday I go to church, pero wag ka kasabot nga mo adto ka simbahan. The services. This is God's way to bless us. You need to follow His commandments. 1 John chapter 5, verse 2. But this we know that we love the children of God when we love God and what? Keep His commandments. Pinaagi niini kita nasayod nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios. Sa diha kita nahigugma sa Dios og nagbantay sa iyang mga kasuguan. For this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Grievous gani dili malisod. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, therefore as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and all diligence, in your love to us, see that ye abound in grace, in this grace also. They are not grievous, as God had said, but you say this is grievous. Lisod man, pastor. Lisod magibalik og hapon. Lisod man gyud balik sa akong tithes and offerings. Lisod man gyud ipangalagad sa Ginoo. Lisod. Who's right? Romans chapter 3 verse 4. God forbid, let God be true, but every man a liar. Is it as it is written that thou mightest be justified in the sayings and mightest overcome when thou art judged? Isaiah chapter 1 verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Verse 20, but if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Now you have a choice, to be willing and be obedient, or refuse and rebel. To be faithful and wise, or to be unfaithful or unwise. Na kay choice. If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Gracias Ginoo nga kita hinahinay nga willing na ta obedient, hinahinay ta nagkaon sa good of the land. Nayo sa ka-battleship. Training sila. Dayon giob naman kaayo. Samtang lakbay sila. Di na lang makita tungod sa fog. Then niadto ang captain sa bridge kay nakakita siya suga ba. Ana ningutana siya, unsa man na? Tanan mo suga, steady or moving? Steady captain, murag steady raman. Which means delikado ni. Kung dili na mo atras ng barkuha na, magbangga ta. Ningon ang captain, signal man, signal the ship nga naatay collision course, advised to change 20 degrees. Kay kung dili ka mo 20 degrees mabangga ta. Gisignalan, advised to change the course 20 degrees. What man respond? I'm a captain, change course 20 degrees. Na ni-reply, I'm a seaman, second class. You had a better change course 20 degrees. Give back to reply. Niya siya, dili,
Ano ra ko? Seaman ako, second class. Kamoy dapat mo change course. Lagot kang captain, furious. Wa ba kakabalo? I am a battleship, change course 20 degrees. Ni-reply ang seaman, I am a lighthouse. Unsaon man unsaon man pag change course niya lighthouse man. So dapat ang mo change course ang katog yung battleship. Principles in life, in church, in the Word of God, in giving are like lighthouse. They are laws of God that cannot be broken. Nga dili gyud nato pwedeng bukon. It's impossible for us to break the law. We can only break ourselves against the law. Look at your own life. See the maps emerging at your experiences and conditions. Look at yourself. Every person and every family that follows God's principles in the Bible receives the favor of God. Basig lahi nga mapa ang naa sa imuha. Ibalik daw, tanawa daw sa Word of God. Basig lahi ang mapa nga naa nimo. Every person and every family that follows God's principles in the Bible receives the favor of God. Yes, dili man nato tanan masunod ang naa ang prinsipyo sa Bible, pero at least grasya sa Ginoo hinay-hinay o grasya sa Ginoo naningkamot pagsunod kung unsay mga prinsipyo nga gitudlo nga naa sa pulong sa Dios. Ug maato ng tamdan kay nga naman naa diha ang panalangin sa Ginoo. Manindog ta magpray ta. Lord, salamat kaayo. Pasaylo ami usahay. Lahi ang among pananaw sa among Kristohanong kinabuhi. Lahi ang pananaw namo sa mga butang. Busa Lord, pasaylo ami. Tabangi mo mga katawan, labi na ugma sa ilang trabaho, mabalik na sa silang trabaho, Lord. Ayaw sila kalimti sa ilang mga negosyo, ayaw sila pakyasa o uban. Protection ni padayon, hatagi sila protection. Ang mag-drive, gikan sa single, 4 wheels, ayaw sila og pasagdi, Lord. Ang mga kauban namong naa sa balatian, Lord, duawa. Sila Ate Merlin, si Sister Roxanne, si Junjun Carillo, si Preacher Gismar, si Preacher Clyde, lahi pag yun ang ilang paminaw, I pray nga maka-recover sila. Andama mi karong simana sa pag-atubang sa lahi na sad nga mga challenges sa among kinabuhi. Salamat Lord nga naa ka, nga among maduawan sa mga panahon nga nay mga problema nga di mi kasabot. Salamat nga naa ka Lord. Gusto tabangi mi, ayaw mi kalimti. Salamat kayo, dalaygon kay ka. Ibalik na mo tandong himaya sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen o amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglilabgibit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog, hangtod sa tukutiwahon. Ako nasayod. Mahimo na akong makabuto ng trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong palayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo, akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this Sunday sa atong 38th church anniversary. Salamat kayo.